باتیں شروع کرنے سے پہلے دو حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان بولے تو سب سے اوپر جو ہمارے اوپر ہے پریورٹی جو ہے اللہ ہے اور اس کے رسول, یہ ایونچول ہے. باقی جتنے بھی ہیں سب اس کے بعد ہیں, چاہے وہ اولیاء ہو, چاہے ماں باپ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اللہ رسول کے بعد ہے. ماں باپ کو, بیوی بچوں کو, دوستوں کو, کسی کو بھی اللہ رسول کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو کسی کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا. کیا یہ بات ایسی ہی ہے؟ آپ ان تمام باتوں کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ نہیں, کچھ اختلاف ہے تو مجھے بتا دیں. کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو بتا دیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اللہ رسول کو کسی کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا. ماں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو, باپ کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے, بیوی بچوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے, دوستوں کسی کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. ولی, اگر ولی تو ہوتا ہی نہیں ویسا, اگر کوئی چھوڑانے پر آ جائے اللہ رسول. لیکن میں ایگزامپل کے لیے بول رہا ہوں, اگر ولی بولے اللہ رسول کو, ولی کو چھوڑا جا سکتا ہے, اللہ رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا. مرشد کو چھوڑا جا سکتا ہے, اللہ رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ایسا ہی ہے. پہلی بات کنفرم کر لینا ہے اچھی طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ آخری زمانے, کیا یہ آخری زمانہ ہے کیا؟ ہم نے کبھی قیامت کا ڈیٹ کے بارے میں بات نہیں کی ہے. میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں. علم تو قیامت کی گھڑی کا سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے, اور ہمارے محققین اور ہمارے اولیاء نے یہ تحقیق کر کر بتایا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو قیامت کا ڈیٹ نہ بتایا ہو, لیکن حضور نے کبھی اس کا اظہار کسی سے بھی نہیں کیا ہے. تو قیامت کب آئے گی؟ عام طور پر دیکھا جائے تو قرآن میں یہی ہے. حضور کے پاس جب صحابہ, مشرکین, منافقین, یہودی, نصارہ پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ قیامت کب آئے گی آپ بتا دیں, تو حضور کو اللہ نے یہ حکم فرمایا قرآن میں کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, میں تو صرف تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ کسی انسان کو قیامت کب آئے گی اس کا ڈیٹ نہیں معلوم. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہم لوگ تخمینہ لگاتے ہیں, کیلکولیشن لگاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو, سمجھ لے گا. اور ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے کسی انسان کو کہ میں کیلکولیٹ کر کے میں بول رہا ہوں کہ قیامت اب آئے گی. ایسا درست بھی نہیں ہے یہ بات کرنا. لیکن ایک عام طور پر ہے نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے سال لگیں گے قیامت, ایک انداز سب سے پوچھو, بولیے جواب. اللہ رسول کو معلوم ہے, لیکن آپ بولیے کہ فار ایگزامپل 100 سال ہوگا, 200 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال, 1000 سال, کتنے سال ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت تو آئے گی, لیکن امیڈیٹلی تو نہیں آئے گی. ہاں, مسلمان ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد کافر رہیں گے, تو کتنا عرصہ لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ اچھا آپ کو 10-20 سال لگے گا. آپ کو قیامت کے لیے آپ کیا بولتے ہیں؟ 60-70 سال. آپ کو کیا لگتا ہے تمہارا 80 سال. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو پھر بھی ایک اندازہ تھوڑا سا آپ کو کیا 55 ایئرس. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں, 50 ایئرس امیڈیٹلی. ہاں, 60 سال. آپ کو کیا لگتا ہے 37 ایئرس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا آپ سے؟ 100 to 150. 54. Abdul bhai, you have to say something. I can't become like a fool, like so knowledge nahi hai to I can't say. No, it is not a question to test somebody's knowledge or something. It is just a calculation. You can just have a guess.
5000 साल में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कितना लगेगा वो? 100 years. ईसा अलैहिस्सलाम को 40 साल 55 years. 100 साल. ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से 40 40 साल. 45 to 50 45 years. 50 years. 100 साल से ज़्यादा. 100 साल से ज़्यादा. 300 साढ़े 300 साल. 100 साल. 76 76 आप बोलिए. 100 साल का सामान्य पब्लिक खबर में पता नहीं. फिर भी आप बेंगलोर में ही हैं. बाबू भाई 45 to 50 years के अंदर ही होगा. 100 साल. 100 साल. 150 साल. इमाम जलालुद्दीन सियूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुजद्दिद है, समझे, जिसको हर तबका कबूल करता है. सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, बरेलवी, सब उनको अपना इमाम मानते हैं. उन्होंने अपनी इल्म, जिनको आला हज़रत फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलालतुल इल्म कहते हैं, उन्होंने बताया कि 200 से 300 साल का मामला हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत का. लेकिन उनकी बात कोई हतमी ऐसी नहीं है कि ऐसा ही है, बोल नहीं सकते. अल्लाह ही बेहतर जानता है. ये हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा करने के बाद में 50 साल के बाद से लेकर 300 साल तक कभी भी हो सकता है. ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद 50 साल तो ठीक है, 50 साल के बाद से 300 साल का अरसा में कभी भी क़यामत आ सकती है. आला हज़रत ने यही फरमाया. जी, आला हज़रत का भी आला हज़रत ने क्या फरमाया? 300 साढ़े 300 साल. आला हज़रत फाजिल. अच्छा, ठीक है. तो ये तहकीकात मुहक्किकीन की, मुफस्सिरीन की, औलियाए कामिलीन की, समझे. तो ये बात मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि ये आखिरी दौर है. आखिरी दौर बोले तो क़यामत के लिए 300 साल का हो सकता है मामला, लेकिन हमारे लिए का जो मामला है वो बिल्कुल भी नहीं है. मुसलमान रुए ज़मीन पर ख़त्म होने के लिए तकरीबन 54 ईयर्स कुछ बाकी हैं. तो ये आखिरी ज़माना है. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में मस्जिद आलीशान होंगी, कदम रखने के लिए जगह नहीं रहेगी मस्जिदों में, लेकिन ईमान वाला नजर नहीं आएगा. ये हदीस है. तो हुजूर जिसे ईमान बोल रहे हैं, समझे, वो क्या चीज है. और मस्जिदें जो भरी हुई हैं, नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं लोग, उनके अंदर भी ईमान की निशानियां नहीं है. तो वो कौन सी चीज है जो हुजूर बोल रहे हैं कि ये ईमान है, ये नहीं ईमान है, समझे. तो हम भी तो मस्जिदों को जा रहे हैं, कहीं मस्जिद जाकर ये इत्मीनान से बैठ गए हैं कि हमारी ये निशानी है कि हम मुसलमान मोमिन हैं, नमाज पढ़ते हैं इस वजह से कि हम. हाँ, हदीस आई है कि कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाली शय जो है वो नमाज है. ये बात आई है, समझे. और 5 वक्त किसी को नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता हुआ देखो तो उसके ईमान की गवाही दो. जिस ज़बान मुबारक में ये बात फरमाई, उसी ज़बान मुबारक में आखिरी ज़माने में ये भी बात फरमाई कि मस्जिदें भरी हुई होंगी लेकिन ईमान नहीं मिलेगा. ठीक है, समझे. तीसरी हदीस की तरफ आते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझे, खुशखबरी है गरीबों के लिए कि अनकरीब दीन गरीब हो जाएगा. ये हदीस शरीफ है. ठीक है. अब गरीब बोलते ही इंडिया में हम लोग समझते हैं जो भिखारी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो गरीब है. यहाँ पर गरीब उसके नहीं बोलते. अरबी में जो नीडी पर्सन होता है उसको मिस्कीन बोलते हैं, जिसके पास पैसे ना हो, समझे. तो जिसको हम गरीब यहाँ इंडिया में बोलते हैं, वो एक्चुअली में अरबी में उसको मिस्कीन बोलते हैं, मुफलिस बोलते हैं. जिसके पास पैसे ना हो वो मुफलिस है, मिस्कीन है, समझ में बात. लेकिन गरीब अरबी में बोलते हैं छुपे हुए को, छुप जाना, रेयर हो जाना, रेयर. यानी हुजूर फरमाए आखिरी जमाने में असल जो दीन है ना वो छुप जाएगा. जो जाहिर नजर आएगा वो दीन नहीं होगा. अल्लाह रसूल की निगाह में जो चल रहा होगा वो दीन नहीं होगा. समझ में बात. और वो किसके लिए खुशखबरी सुनाई? जो दीन पर अमल करने वाले होंगे वो भी छुप जाएंगे, वो भी बाजारों में, सोशल मीडिया पर सब नजर नहीं आएंगे.
जो असल दीन पर चलने वाले होंगे। समझ में आ रही है बात? अब इस बात से आप लोग सोचो, मिलाद करना एक मोहब्बतन ईमान की निशानी है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे मिलाद करने वाले हैं, लेकिन इस जुमरे में आएंगे कि उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान पढ़ना ईमान की निशानी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान पढ़ेंगे उनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। हदीस से बता रहा हूं ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनका कुरान का पढ़ना उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। कुरान दिन रात पढ़ेंगे लेकिन फिर भी दीन से ऐसे निकल चुके हैं जैसे तीर कमान से निकल चुका, यानी कुरान पढ़ने के बावजूद वो दीन में नहीं है, नमाज पढ़ने के बावजूद दीन में नहीं है, मिलाद करने के बावजूद दीन में नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या चीज है जो दीन है, वो क्या चीज है जो दीन है, हमें जानना चाहिए। हम भी कहीं इत्मीनान से तो नहीं बैठ गए हैं कि हाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं, हम थोड़ा ये वो कर रहे हैं और हम हाँ ठीक है। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि रोए जमीन पर गिने चुने ईमान वाले रह जाएंगे, तादाद तो बहुत रहेगी, ईमान अलग चीज है। तो हम भी कहीं उनमें से है या नहीं, ये तो तहकीक करने वाली बात है ना, डरने वाली बात है ना, है या नहीं है बताइए। अच्छा, अब मान के चलो आप इस मजलिस में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते, आप उनको अपनी आंखों से देखते और अपनी कानों से सुनते इस वक्त, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कोई हुक्म देते, तो आप क्या करते? क्या करते या नहीं करते? अच्छा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जमाने में मौजूद होते, आपको एक लेटर लिख कर भेजते कि फला बिन फला तुम ये काम करो, तब करते या ना करते? जरूर करते। अगर लेटर आ जाता, वो आपने तो सुनना नहीं, आपने देखा नहीं, लेकिन आपको मालूम हो गया कि लेटर है, ये हुजूर ही का फरमान मेरे लिए है, तो आप करते नहीं करते? करते ना? करते। अच्छा, ये बात सब समझ में आ गई। फितन के दौर में, आखिरी जमाने में आबादियां छोड़ने का हुक्म, सजेशन नहीं, हुक्म किसने दिया? तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? एक सवाल, एक तरफ कमाई है आखिरत की, जन्नत, कुर्बत इलाही, मारिफत इलाही, मोहब्बत इलाही, ये कमाइयाँ हैं आखिरत की। एक तरफ कमाई है दुनिया की। तो किस कमाई को किस कमाई के लिए छोड़ा जा सकता है? अगर मैं पूछूंगा तो सब जवाब देंगे नहीं, आखिरत के लिए तो दुनिया की कमाई को छोड़ा जा सकता है। तो आप लोगों ने दुनिया को छोड़ा क्यों नहीं? एक सवाल सबसे, जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी, जिन तक मेरी आवाज जा रही है उनके लिए भी। समझ में? अच्छा, एंड टाइम्स की जितनी बातें मैं करता हूं आप लोगों के साथ, मैं हूं कौन? सबसे पहले मेरी हैसियत क्या? कुछ भी नहीं। हम सब हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं। हम सब गुलाम होने की हैसियत से सब इक्वल हैं। उम्मती जितने हुजूर के हैं, हम सब गुलाम हैं। हुक्म चलता है अल्लाह का और उसके रसूल का। समझ में? मैं अगर आपको कुछ करने के लिए बोलूं, आप मेरे मुंह पर रद्द कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। ना आपकी आखिरत में फर्क आएगा, ना ईमान में फर्क आएगा, ना दीन में फर्क आएगा, किसी चीज में फर्क नहीं आएगा। अगर मैं कुछ करने के लिए बोलूं और आप अगर ना करो तो, अच्छी बात भी बोलूं, मैं अपनी तरफ से अगर बोलूं, आप नहीं करोगे तो कर लेंगे तो सवाब मिल जाएगा या कुछ फायदा मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा आपका। ऐसा नहीं कि ईमान चला जाएगा। मेरी बात अगर कोई मना कर दे, ईमान नहीं जाएगा, आखिर बर्बाद नहीं होगी, कोई खराबी पैदा नहीं होगी। हाँ, मैं कोई अच्छा काम करने से आपको बोलो आप नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका फायदा नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। बट अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो क्या सबब है हम लोगों का कि हम लोग आखिरत के ताल्लुक से ना सोच रहे हैं? इन टाइम्स का सबसे पहले हमारे पास इल्म मौजूद नहीं है अक्सरियत में, और जिनको इल्म है वो भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या है मतलब? ये क्या है? हुजूर का हुक्म है कुछ करने का, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम किस जुमरे में हैं? किस
خیال میں ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کس خیال میں ہیں کہ ہم حضور کے فرما بردار ہیں؟ کس زبان سے ہم بولیں گے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور پر فدا ہیں، حضور پر یہ ہے نہیں، زیرو ہیں، حقیقت میں زیرو ہیں۔ اب ہندو کو دیکھو، کرسچن کو دیکھو، جوز کو دیکھو، وہ بھی فدا ہیں اپنے اپنے خیال سے۔ کیا واقعیتاً سارے یہودی وہی کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا تھا؟ بولے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سارا دین چھوڑ کر حضور کی پیروی کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو بھول جانا، حضور کی پیروی کرنا، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی توریت آج بھی موجود ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کے ذریعے اللہ کا حکم ان کو آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بولا ہم میں اگر نبی آ جائیں گے تو ہم سب چھوڑ چھاڑ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حضور کے دین قبول کریں گے۔ سمجھے بات؟ تو کیا یہودیوں نے کیا؟ بولے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی، میرے بعد جو آنے والے ہیں ہی واز دی ایونچوئل نبی، آخری نبی، سب سے بڑے نبی۔ سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام سنا دیا تو کرسچنز کے پاس وہ پیغام پہنچ گیا، تو انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو قبول نہیں کیا۔ تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بولتے رہتے ہیں، دن بھر رات بھر جیزس جیزس بولتے رہتے ہیں۔ کیا ان کا بولنا قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مان نہیں رہے ہیں بات کو، بات نہیں مان رہے ہیں، صرف اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں we love بول کے۔ ہمارا حال بھی ویسا ہی ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ کی نگاہ میں حضور کی بات نہیں ماننے والا مومن ہے یا نہیں؟ فیصلہ کرو آپ۔ تو کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم؟ کون سے خیال میں جی رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، جو ماحول دنیا کا بن چکا ہے، پورا ماحول جو دنیا کا بن چکا ہے، ہم کیوں یہاں بنگلور میں ہیں؟ اینڈ ٹائمز میں حکم آیا کہ بولے آبادیوں سے دور چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، زمین ملی، گھر بھی بن گیا، سب کچھ ہوا وہاں پر، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہم جانا ہی چھوڑ دیے ادھر، کوئی فنکشن ہوتا ہے تو جاتے ہیں، نہیں تو ایسا بولا تھا کہ ہالیڈے ہوم بنا کر رکھو اینڈ ٹائمز کے لیے، یا نہیں تو جو ہے بنا کے رکھ دو، بی ان دا سٹیز، آپ سب آبادیوں میں ہی رہو، دجال آئے تو بھاگ جانا، یا وار شروع ہو جائے تو بھاگ جانا، لاک ڈاؤن ہو تو بھاگ جانا، ایسا حدیث میں آیا ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دور فتن میں تم آبادیوں سے دور رہو، دین غریب ہو جائے گا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو غریب ہیں، یعنی مطلب آبادیوں سے آپ غائب ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، غروب ہو جاؤ، دین کو مضبوطی سے تھامو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سمجھے؟ تو بولے اگر امام کا مجھے پتہ نہ چلے اپنے وقت کے، سمجھے، تو میں کیا کروں؟ تو بولے جنگل چلے جانا، جنگل چلے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بولے پیڑ کی جو جڑ ہے اس کو چباتے 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 انتظار کرنا، حتیٰ کہ یا تو امام مل جائے یا جان چلی جائے، دو میں سے ایک۔ ہاں، یہ بولا نہیں پیکنگ کرنا، ویکیوم پیکنگ کر کے 3 سال کا ذخیرہ جما کے چلے جانا، یا بینگلور میں اچھا پیسہ کما کے بعد میں چلے جانا، ایسا بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کیا میں آپ کا دشمن ہوں؟ مجھے آپ کا جاب دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ کا جو کمانا ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کما کے پورا پیسہ وادی یمن میرے لیے بھیج دو، میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خوشی سکون سے رہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ہے نا بیوی اچھے رہو، آپ بیوی شوہر سب مل جل کر رہو، جھگڑا فساد پیدا کرنا چاہ رہا ہوں میں گھروں میں، یا آپ کو کسی فائدے سے روک رہا ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں، برا چاہتا ہوں، آخر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، سب مانتے ہیں کہ سب کو مطلب 300 سال تو کسی کا، ہم تو 300 سال کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 200-300 سال قیامت کا، یہاں پر تو 15, 20, 30, 40 سال کے اس میں بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ حال ہے۔ مطلب کیا معاملہ، کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ فتنوں کو نہیں جانتے، دجال کو نہیں جانتے، شیطان کو نہیں سمجھتے، سمجھ میں بات؟ ہاں، آپ کو فول کیا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ اس بات میں خوش ہو کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کے پیسوں سے دجالی طاقتیں
पैसे कमा रही हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप उन्हीं का हिस्सा बनना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिलीव किया वैक्सीन पर, है ना, बिलीव किया ना वैक्सीन पर। कुछ ऐसे भी लोग थे, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी थे, जो अवेयरनेस फैला रहे थे कि वैक्सीन इज नॉट राइट, समझे। तो एक तबका ये भी था जो बोल रहा था कि नहीं, एक तबका वो भी था जो बोल रहा था कि करना है। तो बोले आपको भरोसा किस पर हुआ? दज्जालियों पर हुआ। कुछ लोग भरोसा कर कर जानबूझकर वैक्सीन लिए, कुछ लोग मजबूरी में लिए वैक्सीन, लेकिन लिए क्यों? नहीं लूंगा तो मेरा जॉब का मसला है। तो जॉब इज योर गॉड, जॉब आपका खुदा बन गया है। आपका जो जॉब है वो आपका खुदा बन चुका है। उसके लिए आप जो है सब कुछ छोड़ सकते हो, हुजूर के फरामीन छोड़ सकते हो, हुजूर का फरमान छोड़ सकते हो, हुजूर की मोहब्बत छोड़ सकते हो, अल्लाह का हुक्म टाल सकते हो, जॉब नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मेरा खुदा जॉब है। आज यही तरीका था सहाबा का, ताबईन का, तबा ताबईन का, औलिया का। आज से 100 साल छोड़ दो, उसके जितना 1300 साल के हमारे बुजुर्गान दीन सब आए, यही तरीका इख्तियार किए गए। तो हम लोगों में ये बीमारी, ये कैंसर कैसे फैल गया है? ये कि हम सब क्यों जॉब क्यों चाहिए? अरे जरूरत इतनी है भाई, क्या जरूरत है? किराया कौन बनेगा घर का? बच्चों का एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, कौन पैसे देगा? हमारा छोड़ो, हमारी बात होती तो हम रूखा सूखा खा के गुजारा कर लेते। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। कौन से फ्यूचर का सवाल है? आखिरत का सवाल नहीं है। बच्चों का आखिरत के बारे में ख्याल नहीं है, दुनिया के फ्यूचर का ख्याल है। एजुकेशन, यही एजुकेशन। आपको मैं कितनी बार नहीं बोला कि एजुकेशन दज्जाली एजेंडा है? क्यों नहीं बिलीव किया? किसको समझ में आता है कि एजुकेशन सिस्टम दज्जाली एजेंडा है? मानते हैं नहीं मानते? कौन जो नहीं मानता हाथ उठाइए। मानते हैं? ये दज्जाली प्लान है, ये दज्जाली मिशन है, ये एजुकेशन। तो क्यों जानबूझकर आपने अपने बच्चों को दज्जाली मिशन का हिस्सा बनाया? मुझे बोलिए, क्यों बनाया? मैं क्या पागल हूं? आप लोगों से ज्यादा मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। किस मामले में? एजुकेशन के मामले में। हाँ? कितने लोग यहां पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? आर्ट्स के कोई नहीं है इधर आर्ट्स का स्टूडेंट। ये आर्ट्स के स्टूडेंट, आप भी आर्ट्स के स्टूडेंट, ग्रेजुएट इन आर्ट्स, पीयूसी तक, पीयूसी तक। अच्छा, आप बीए, ओके। कोई ग्रेजुएट है जो कॉमर्स का है? कॉमर्स ग्रेजुएट। कोई है जो साइंस ग्रेजुएट है? 4 साइंस ग्रेजुएट्स। तो 4 में मैं 5th हूँ, साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज। एजुकेशन के एतबार से, बाकी लोगों के एतबार से जो कॉमर्स पढ़े हैं, जो आर्ट्स पढ़े हैं, उनसे ज्यादा रुतबा जो होता है वो साइंस स्टूडेंट का होता है ना। फिर कॉलेजेस का हिसाब भी लगा लेंगे, हो सकता है किसी कोई एलिमेंट कॉलेज में पढ़ा हो, है ना, कोई अंजुम भाई। तो वैसी कनाडा कॉलेज में भी पढ़ लिया होगा। अब सेंट जोसेफ्स बोलेंगे आप, क्राइस्ट कॉलेज बोलेंगे आप, तो बड़ी बड़ी नामवर बोलेंगे तो उसका वक़ार और उसका वैल्यू ज़्यादा है, समझे। तो मैं क्राइस्ट कॉलेज का साइंस ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। 10 इयर्स मेरा आईटी इंडस्ट्री में मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं मैनेजर रहा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, इंडिया एंड एशिया पैसिफिक के लिए, पूरे इंडिया कंट्री का और एशिया पैसिफिक का जितना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसका मैं मैनेजर रहा हूँ, समझ में। नोकिया कंपनी जिसको आप बोलते हैं, वहां पर हमारी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। मैंने नोकिया के एचआर हेड को भी ट्रेन किया है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, और इसका मेरे पास प्रूफ है। ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं कि हवा में बात कर रहा हूं, मेरे सर्टिफिकेट्स इतने ज्यादा हैं, समझ में ये बात। वॉशिंगटन डीसी से मेरे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे इंग्लिश के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, समझ में ये बात। मैं चाहे तो आप लोगों को मेरी ऑक्सफोर्ड की डिग्री, ऑक्सफोर्ड का मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट और वॉशिंगटन डीसी के मेरे कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स, मेरा एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वगैरह, जो चाहे आकर देख ले और उसको ऑथेंटिकेट भी करने की इजाजत है। इतना
एजुकेशन, इल्म, एक्सपीरियंस रखने के बावजूद भी मैंने तहकीक के बाद ये मालूम किया कि ये दज्जाली एजेंडा है, तो मेरी बात को क्यों नहीं माना जा रहा? अगर मैं अनपढ़ होता, मैं बोलता कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, तो बात तो समझ में आती, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है तो ये बोल रहा है, तो बात है। लेकिन बोलने के बावजूद क्यों आपने अपने बच्चों को एजुकेशन इंग्लिश दिया? किस वजह से? कोई तो वजह होगी ना, कोई तो बात होगी ना। हाँ, आप जो स्कूल्स को भेज रहे हो बच्चों को, क्या मैं तालीम के खिलाफ हूँ, कामयाबी के खिलाफ हूँ, फायदे के खिलाफ हूँ, इस्लाम के खिलाफ हूँ? फिर किसके खिलाफ हूँ? सिर्फ दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ हूँ, दज्जाल के खिलाफ हूँ, इन फितनों के खिलाफ हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम शुरू कब हुआ इंडिया में? मुझे बताइए आप। इतना एजुकेशन आप लोग कर रहे हो ना, ये एकेडमिक्स जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में कब आया? 8 साल से। मॉडर्न पढ़ाया मतलब गवर्नमेंट में पढ़ाया नहीं, सारी पढ़ाई जो किताब खोल के साइंस, मैथमेटिक्स खोल के, ये कब से आया? ब्रिटिश के ज़माने में 1830 को आया। द फर्स्ट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड एज दिस एकेडमिक एजुकेशन जो था वो 1830 को इंडिया में आया। समझ में बात? वो सब्जेक्ट्स नहीं थे जो हम पढ़ रहे हैं, वो अलग एकेडमिक सब्जेक्ट्स थे। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह होते तब्दीलियां आज तक भी हो ही रही हैं। समझ में बात? तो 1830 से पहले जितने लोग गुजरे कामयाब नहीं थे। वो लोग कामयाब नहीं थे, वो एजुकेटेड नहीं थे, जाहिल थे वो सब। हाँ, जितने साइंटिस्ट गुजरे, समझे, जितने साइंटिस्ट गुजरे, जो मेजर जो ये हुआ था ना, इन्वेंशंस जो हुए थे या डिस्कवरीज जो हुए थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये सब जो डिस्कवरीज हुए थे, ये 100 साल से हुए थे, उससे पहले हुए थे? बताइए मुझे। 100 साल। तो वो लोग ज्यादा समझदार थे या ये 100 साल में जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज्यादा समझदार हैं? हाँ, और जिन्होंने ये इन्वेंशंस किए उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखो तो कुछ भी खास नहीं। न्यूटन का क्या एजुकेशन था? थॉमस अल्वा एडिसन का क्या एजुकेशन था? क्या आप जानते हैं? आपको तो कुछ भी मालूम ही नहीं है। कुछ भी मालूम नहीं, आप बोल रहे हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। हाँ, तो ये क्या एजेंडा था? ये एजेंडा ये था कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, इनको एक ऐसी सोच दो कि इतने साल पढ़ोगे तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो फिर तुम कमाओगे तो दुनिया में आराम से रह पाओगे। तो सबसे पहला एजेंडा जो आपके दिलों में डाला गया वो दुनिया थी। हुजूर ने फरमाया था, मेरी उम्मत को मेरे बारे में, मेरी उम्मत के ताल्लुक से मुझे बस एक ही फिक्र है कि दुनिया को बड़ी ना समझें, आखिरत के इवज, दुनिया की इवज में आखिरत को ना बेच दे। ये हुजूर को फिक्र थी। लेकिन यही कुछ सबसे पहला एजेंडा आया कि इनसे पैसे भी लूटना है, इनका टाइम भी बर्बाद करना है और दुनिया की लज्जात भी इनके अंदर डालनी है। समझे? ये हुजूर के दुश्मनों का एजेंडा था, शैतान का एजेंडा था और ये दज्जाल का एजेंडा था। इसको आप कलमा पढ़ने वाले कैसे कबूल किए? मैंने भी एक ज़माने में किया, उस वक्त मुझे ज़र्रा बराबर इस चीज़ का इल्म नहीं था। ठीक है, तो अनजाने में कोई गलती होती है तो अल्लाह उसके रसूल माफ़ फरमा देते हैं ना, कि मालूम नहीं था। ठीक है, लेकिन जब मालूम हो जाए तब क्या? तब मुझे बताइए क्या? हाँ? पकड़ होगी। हाँ। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे, किसी को भी आप पूछ लो क्या बनेंगे बेटे, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, इंजीनियर या डॉक्टर, दूसरा तीसरा तो कोई समझ में ही नहीं आता था। कॉमनली 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोलो, उनके माँ बाप को बोलो, माँ बाप बोले मैं इंजीनियर पढ़ाना चाहता हूँ, ये मेडिकल कराना चाहता हूँ। अगर वो बात और है कि वो सीट नहीं मिली, वो नहीं मिला तो क्या की, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंटेंशन सबका या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। कितने इंजीनियर्स इंडिया में मौजूद हैं जो इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं करते? बताइए कितने हैं, कितनी तादाद में? हाँ, there are millions of engineers in India after finishing the entire course of their engineering, but they are doing nothing related to engineering. आपको मालूम है? मालूम है या नहीं? Millions.
मिलियंस बोले तो करोड़ों में इंडिया में ऐसे इंजीनियर्स हैं, पढ़ाई तो पूरी की, पैसा तो पूरा झोंका, मेहनत भी की, लेकिन इंजीनियरिंग का कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरी जॉब में है। मैं कॉल सेंटर में जब था तो कॉल सेंटर में कितने इंजीनियर्स तो छोड़ो, डॉक्टर्स आए हुए थे, पढ़ाई की, मेडिकल की, लेकिन जॉब कॉल सेंटर में कर रहे हैं। तो एक अंधाधुन बकरों की तरह सब निकल पड़े एक जगह पर। तो जितना पैसा आपने डाला था, जितनी मेहनत, जितना टाइम आपने लगाया था, उसका क्या हुआ? कुछ भी नतीजा नहीं है उसका। कितने ग्रेजुएट्स हैं? इंजीनियर्स ही करोड़ों में हैं, तो ग्रेजुएट्स का क्या हिसाब? तो कितने ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब मिल गई? तो क्या हुआ आपका उतना टाइम का जो आपने सर्व किया अपनी जिंदगी का टाइम? क्या हुआ उतने पैसे जो अपने आपके माँ बाप मेहनत करके पढ़ाए थे आपको? माँ बाप ये चाहते कामयाबी के लिए, कहाँ मिली कामयाबी? मैंने रिसेंटली आपको एक ऑडियो वीडियो भी भेजा था, मैंने उसके बारे में बात भी की थी कि एक्चुअली में जितना रिक्वायर्ड एजुकेशन है, नॉलेज है, वो 1.5 साल में हासिल किया जा सकता है। पूरे 15 साल का एजुकेशन 1.5 साल में हासिल किया जा सकता है। अब मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, आप बहुत सारे लोगों ने कम से कम जो है पीयूसी में तो ये पढ़ा होगा, कैलकुलस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसका कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? इतना वक्त मैथमेटिक्स में हमने जो लगाया, ट्रिग्नोमेट्री सीखकर, कैलकुलस सीखकर, और लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ दैट, लिमिट, वो लिमिट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? मुझे बताइए जरा। हाँ, फिजिक्स पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम सीखा, है ना? क्या हुआ उसका? हमारी जिंदगी में क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? हम बेवकूफ बन चुके और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी बर्बाद करें, वो भी हुजूर के खिलाफ जाकर। और आप मुंह दिखाने के लायक रहेंगे रोजे महशर कि आपके सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया। कितने लोग हमारे अंदर मौजूद हैं कि बोले नहीं, आप इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, घर ऑफिस के पास ले लो, बोले नहीं बच्चों का स्कूल उतनी दूर पर है। तो बोले इतनी कुर्बानियां दज्जाली एजेंडा के लिए, आप अपना सब कुछ छोड़ना चाहते हो दज्जाली एजेंडा के लिए, लेकिन दीन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? हाँ? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कब कहा अपने बच्चों को जाहिल रखो? मैंने कब कहा कि बच्चों को कमाने का तरीका सलीका मत सिखाओ? मैंने कब कहा ये बात? मैंने कहा बेवकूफ मत बनो। चलो ठीक है, दज्जाली एजेंडा ही सही, मजबूरी में आपने पैसे कमा लिए, एजुकेशन, हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, कुछ भी किया, थोड़ा बहुत हमें जॉब्स मिल गई, थोड़े हमने पैसे कमाए। जब आप बोल रहे हो कि क़यामत 50 साल में आ सकती है, 60 साल में आ सकती है, तो आपको क्या गारंटी है कि आपके बच्चे वो एजुकेशन ये करने के बाद जॉब भी मिलेगा? सबसे पहले आप और आपके बच्चे कितने साल तक जिंदा रहेंगे, क्या गारंटी है? अरे उमूमन मौत की तो कोई गारंटी नहीं है, वो अलग छोड़ दो, वो अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौत के बारे में सोचकर कुछ भी ना करें, वो अलग चीज है। लेकिन ये हालात हाजिरा जो आने वाली है, जिसमें 66% पॉपुलेशन खत्म होना तय है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले, ये जब तय हो चुका है, इमाम महदी का ज़हूर सिर्फ 2-3 साल में होने वाला है तमाम निशानियों के बाद, तो आपको क्यों लगता है कि आप और आपके बच्चे उसके बाद भी जिंदा रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम चलता रहेगा? मुझे जवाब दीजिए थोड़ा। हो क्या गया है? हो ये गया है कि ये एजुकेशन सिस्टम जब हम लोग दाखिल हुए, ऑलरेडी वी आर टॉक्सिकेटेड। हम ऑलरेडी ये एजुकेशन हमारा असर कर चुका है। इसकी वजह से हमारा नूर फहम जो है वो बंद हो चुका है। ये एजुकेशन की वजह से, ये माहौल की वजह से हमारा फहम बंद हो चुका। अब हमें अच्छी बात भी बोलो तो लाख बोलो असर नहीं करेगी। दिल मुर्दा हो चुका मुर्दा। समझ में आ रही है बात? हो चुका मुर्दा। मैं कुछ लोग आकर बोले नहीं क्या करे, घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे वालिदैन मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं, मेरी बीवी मुझे फोर्स कर रही है, रिश्तेदार पूछ रहे हैं क्या करोगे बच्चों के साथ बोलकर। बोले हुजूर क्या चाहते हैं वो नहीं इम्पोर्टेंट है, बीवी क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हुजूर क्या फरमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ बाप क्या बोलते हैं फिर। लेकिन बोलेंगे हाँ अल्लाह रसूल के लिए सबको छोड़ा जा सकता है, किसी के लिए भी अल्लाह रसूल को नहीं। पकड़ा कहाँ है आपने अल्लाह रसूल? मुझे जवाब दीजिए, प्रूफ दीजिए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं मुझे प्रूफ दीजिए। ना नमाज आज के दौर में ईमान की निशानी है, क्योंकि खारजी भी नमाज पढ़ते हैं,
ہے نا, رافضی بھی نماز پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی نماز پڑھتے ہیں, گستاخ رسول بھی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز اگر ایمان کی نشانی ہے تو گستاخ رسول بھی ایمان والا ہوا, نماز اگر ایمان کی نشانی ہے تو خارجی بھی ایمان والا ہوا, نماز اگر نشانی ہے تو بدعتی بھی ایمان والا ہوا. نہیں, بدعتی ہے تو ایمان والا نہیں, رافضی ہے تو ایمان والا نہیں, خارجی ہے تو ایمان والا نہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے نماز تو دلیل ہی نہیں ہے. ہاں ایمان کی دلیل تو ہے, لیکن ہر نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں, ثابت ہو چکا. اب نماز ہی دلیل نہیں بنی تو رسم و رواج میں آپ ایک میلاد کر لیں گے جو نہ اللہ کا حکم ہے, نہ حضور کا حکم ہے, نہ صحابہ کے حکم سے ہے. تو میلاد کر لیں گے تو آپ کا کیا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو؟ 11ویں شریف کر لیں گے تو کیا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو؟ سرٹیفکیٹ سارے تو صرف اطاعت کے لیے ہیں, فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے ہے. سمجھ میں یہ بات؟ ہاں. تو اب میں بول رہا ہوں کیا ہے یہ ایجوکیشن, بتائیے مجھے معلوم کرنا ہے تھوڑا بہت کہ مطلب دنیا ختم ہونے والی ہے, ہمیں یقین ہے. امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے, ہمیں یقین ہے. اور یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 66% پاپولیشن امام مہدی کے ظہور سے پہلے ختم ہو جائے گا, یہ بھی ہمیں یقین ہے. اس کے باوجود میں نے بولا کہ نیکسٹ ایئر ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہو جائے گا, تب بھی آپ کو وہ کون سی چیز ہے جو روک نہیں ہے, مجھے بتائیں. میرا حق اور اختیار میرے بہن کے بچوں کے اوپر چلتا ہے. میرے خود کے کوئی بچے نہیں ہیں, میری بہن کے بچے گویا میرے بچے ہیں اور ان کے اوپر میرا اختیار ہے. میں نے ان کو بہت پہلے ایجوکیشن شروع کر دیا. مجھے دنیا کا کیا ملا کیا نہیں ملا وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اللہ کے یہاں میں بول سکتا ہوں کہ تیری خاطر میں نے اپنی نفسانی محبت کے اوپر قدم رکھ کر میں دنیا داروں میں ان کو شامل ہونے نہیں دیا. سمجھے؟ اچھا آپ لوگوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کما کیوں رہے بچوں کے فیوچر کے, کیا فیوچر ہے مجھے بتائیں. اگر میں یہاں بیٹھ کر اس وقت غلط بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, تو آپ سب گواہ رہو, سب کے سب مل کر یوم محشر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میرا دامن کھینچو. اور آپ لوگوں کے تعلق سے حجت بھی ہو گئی کہ آپ کے پاس اللہ رسول کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ نہیں رہا آپ کے پاس. محشر تو اس وقت قائم تو ہوگا. آج میں آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہوں, اگر ان موضوعات پر, ان معاملات پر, اس پر سوالات آپ کو حشر میں پھنسا دیے تو آپ کے پاس بچنے کا نہ کوئی ہیلا ہے نہ حوالہ, کیونکہ ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں دجالیوں ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. جس کو اللہ اور اس کے رسول کامیابی بول رہے ہیں اس کامیابی کی ہمیں فکر ہے ہی نہیں. ہمیں صرف کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے, دنیا. مجھے بتائیے ان ٹائمز کا ہم 2016 سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 2016 سے بات کر رہے ہیں. 2016 میں بات تو تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو, نشانیاں بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اس وقت کوئی خاص, لیکن اس کے بعد میں پچھلے 8-10 سال میں نشانیاں ظاہر ہوئی نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ نہیں بہانہ کیا ہے؟ اچھا وادی یمن میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کا زمین یا گھر نہیں ہے وادی یمن میں, وہ بھی لوگ اس گھر یہاں پہ موجود ہیں. کیوں آپ نے وادی یمن میں زمین لی؟ اینڈ ٹائمز کا پریپریشن اگر آپ کو کرنا ہے. میں وادی یمن کی بات نہیں کر رہا ہوں, چلو ٹھیک ہے, کہیں دوسری جگہ اپنا بندوبست کر لیتے, کسی اور پہاڑ پر, کہیں پر بھی, یعنی حدیث پر عمل بول رہا ہوں. آبادیوں کو چھوڑنا اور کہیں دور چل, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میرے ساتھ آ جانا, کہیں پر بھی چلے جانا. کیوں نہیں کیا؟ آپ بولیں گے لسٹ آف فہرست رہے گی, آپ کے پاس پوری فہرست رہے گی ایکسکیوزز کی. اور یہ ایکسکیوزز کون بولتا ہے پتہ ہے؟ جیسے میں سوال کروں گا جو آپ لوگ ان کو جواب جو دیتا ہے وہ در حقیقت آپ کا ایمان سے جواب نہیں آتا ہے. وہ اندر جو آپ کے ساتھ حمزہ شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, وہ دجال کا ہی مرید ہوتا ہے. جتنے ہم لوگوں کے ساتھ شیاطین ہیں وہ سارے دجال کے مرید ہیں. وہ اپنے آپ سے آپ کو ایکسکیوزز کی شکل میں جواب دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے. حضور کا حکم ٹال کر بھی کوئی ریزن ہے؟ حضور کے حکم کے ٹالنے کا ریزن ہے بھلا؟ ہاں نہیں ہے, نہیں. تو یہ بات ثابت ہو گئی, ہم نے
کہ ہم سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جاب کو اور اپنی دنیا کو فوقیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے کمپیریزن میں. یہ بات ثابت ہے، یہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بول بھی نہیں سکتے آپ کے ایسا نہیں ہے. آپ کیا جواب ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول ڈائریکٹ مجھے بولتے تو کرتے، ڈائریکٹ بولتے تھے. آپ کی حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ حضور مجھے ڈائریکٹ آگے بولتے. اللہ کو معلوم تھا ہم ایسے بے حیثیت لوگ ہیں کہ ان کو حضور کے دیدار کے بھی قابل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس وقت پیدا نہیں کیا. جو قابل تھے ان کو اس زمانے میں پیدا کر دیا، جو قابل نہیں تھے ان کو بعد میں پیدا کیا. ویری سمپل. ہمیں کب آ کے حضور ڈائریکٹ بولے؟ لیکن حضور کی ذرہ نوازی، آپ کی نگاہ کرم، آپ کا فضل، آپ کا کرم، آپ کا صدقہ کہ حضور نے قیامت تک آنے والے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ساری بات بتائی. اگر ان کی بات آپ نے نہیں مانی ہے تو کیوں نہیں مانی ہے؟ مجھے جواب دے سکتے ہیں آپ؟ کوئی جواب دے سکتا ہے یہاں پر؟ تو اس کا مطلب آپ لوگ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جب ضرورت پڑے گی امام مہدی کی بیعت کرنے کا تو آپ نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. 100% دلیل ہوگی. امام مہدی بڑے ہیں، حضور بڑے ہیں. ہاں، حضور کی وجہ سے امام مہدی کی محبت، اطاعت، وہ جو بھی ہے وہ حضور کے لیے ہے. حضور کے لیے امام مہدی کو چھوڑا جا سکتا ہے، امام مہدی کے لیے حضور کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو حضور نے کہا تھا ان ٹائم پریپریشن کرنے کے لیے آپ کو، تو آپ نے حضور کی بات ٹال دی. تو حضور کی بات نہیں مانی، آپ امام مہدی کی بات مانی. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت آپ کو کوئی نیا بہانہ نہیں رہے گا؟ اس وقت اب کیا لگتا ہے امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو آپ کو نیا بہانہ نہیں ملے گا؟ تو یہی بچے، یہی بیویاں، یہی آپ کے جو ضروریات ہیں اس وقت بھی وہی روکیں گے آپ. تو پھر تو پوری بات ختم ہو چکی. تو بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر ایمان ہے، حضور کی محبت اور ادب اور فکر ہے، تو ان باتوں پر عمل کرو جو حضور نے بتایا ہے. نہیں ہے چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا کوئی نہیں جائے گا. میرا کام کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ تم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ دار ہو کہ میری بات جس کے پاس جو پہنچے وہ دوسروں تک پہنچائے. اتنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری کتنی تھی؟ صرف آپ کو بتانا، بولنا، بتانا، that's all. اس کے علاوہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اور میرے ارد گرد جتنے لوگ میرے ہیں، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہو، میرے دوست ہو، جان پہچان والے ہو، سب تک میں نے یہ بات پہنچائی ہے. میں نے کسی کو روک کر نہیں رکھا. ٹھیک ہے؟ تو عمل کیا نہیں کیا وہ آپ کے اوپر. اب مجھے ایک بات بتاؤ، حضور نے فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آبادی چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو خوشخبری کا اپوزٹ کیا بنا؟ کیا بنا؟ ہاں، پریشانی، مصیبات، غم، ہے نا. تو پھر بھی اوکے. کیوں خوشخبری ہے؟ کیونکہ آج میں نے بس کے اوپر جو ہے ایک ایڈ دیکھا، معاذ نے مجھے دکھایا، ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو اس کے اوپر رکھا تھا جب تک آپ اس بس سے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہوگے تب تک 2-3 پیشنٹس کینسر کے پیدا ہو چکے ہوں گے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اتنے وقت میں اتنے کینسر کے پیشنٹ ہوئے. اور یہ ایجنڈا ہی کینسر کا ان کا ہے آلریڈی. کینسر پھیلانے کا ایجنڈا ہے. ویکسین سے ہارٹ اٹیک بھی ہو رہے ہیں، کینسر بھی ہو رہا ہے، کڈنی فیل بھی ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر کینسر از اے میجر ایجنڈا. اب 5G ریڈیشن کے درمیان میں رہ کر، بنگلور میں رہ کر، پروسیس فوڈ کھا کر، پولیوشن کے ساتھ رہ کر، آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا؟ ویگس نرو ڈیمیج کرنے کا ان کا ایجنڈا ہے. ویگس نرو ایک بار ڈیمیج ہو جائے تو پورے جسم کو یہ رول کرتی ہے. ویگس نرو جو ہے نا، ٹاپ ٹو باٹم پورا نروس سسٹم کا مین پاور ہاؤس جیسے سمجھو نروس سسٹم کا. ٹھیک ہے، تو ایوری ویئر ویگس نروز ہیں. آپ کی ہر آنکھ میں ویگس نرو پہنچی ہوئی ہے. دماغ سے لے کر آپ کی انتڑیاں جس کو بولتے ہیں وہاں تک ویگس نرو پہنچی ہوئی ہے. اس کو جب ڈیمیج ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہ ڈیمیج ہونے کے بعد وادی امن میں کیا کریں گے؟ آپ اسٹرکچر پر پڑے رہیں گے وادی امن میں آ کر. کیا کرنے کے لیے وادی امن؟ کب آنا چاہیے وادی امن؟ کیوں آنا چاہیے؟ میں کیوں بلا رہا ہوں؟ میں نے ہمیشہ بولا جتنے لوگ وادی امن میں کم رہیں گے میرے لیے اتنا اچھا ہے. کیوں؟ مجھے ڈسٹربنس نہیں ہوگا میرے معاملات میں،
रिसोर्सेज पूरे मैं यूज कर सकता हूँ, कोई पानी का पूछने वाला नहीं, कोई किसी चीज का पूछने वाला नहीं, ठीक है। सब लोग आ जाएंगे तो लिमिटेड पानी सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं सब आ जाएंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम तो हुआ ना, वन ऑफ द प्रॉब्लम मुझे भी हुआ। तो मैं क्या बेवकूफ मैं लोगों को बुला रहा हूँ, लोगों ने तो सारा पैसा सब शेयर कर कर कंट्रीब्यूट कर कर मेरे लिए तो सब कुछ बना कर दे दिया, आराम से मुझे रहना चाहिए, क्या बेवकूफ हूं मैं, क्यों बुलाता हूं आप लोगों को। मैं भीड़ भाड़ को दिन में 2 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी तबीयत बता रहा हूं आपको मैं। अच्छा, मैं प्रूफ के तौर पर आप लोगों को बताता हूं, जरूरत महसूस हो रही है मैं बता। शकील भाई के घर में मैं अक्सर रहता हूं। शकील भाई, तन्हा कितने टाइम रहता हूं, आप लोगों के साथ कितना टाइम रहता हूं? अगर मैं 24 घंटे आपके घर में रहा तो कितना टाइम मैं आपके साथ लोगों के साथ रहता हूं, कितना वक्त मैं तन्हा रहता हूं? अकेला रहता हूं, कोई भी ना हो अकेला रहता हूं। मुझे वैसा ही रहना पसंद है कि नॉट, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को ज़्यादा देखने से। इसके बावजूद भी मैं लोगों को क्यों बुलाता हूँ, क्या मिल रहा है मुझे बताइए, आप सच सच बताइए। हम कुछ महफिल करते हैं तो मुझे कुछ हदिया मिलता है, कुछ फ़ायदा पैसा मिलता है मुझे, तो फिर इतना टेंशन उठाकर एक मजलिस करना, लोगों को जमाना, ये करना, इसके पीछे क्या एजेंडा है मेरा? समझो इस बातों को। हाँ, ये बातों को जाकर अपने ये जो रिकॉर्डिंग हुई है अपनी बीवियों को भी समझाओ, अपने रिश्तेदारों को भी समझाओ किस दुनिया में गर्क हैं। ये इतना सुनने के बावजूद भी ठस्से मसलियां, तो बात हो चुकी है, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने सील डाल दी है, वो तोख पड़ चुका है, जैसे शैतान के गले में तोख पड़ गया। शैतान को नहीं मालूम है कि वो जहन्नमी है, मालूम? हाँ नहीं, वो मानता ही नहीं है कि वो जहन्नमी है। आपको मालूम है वो? अगर उसको मालूम हो जाता कि वो जहन्नमी है तो डर के मारे तो कुछ तो छोड़ता, उसको यकीन है कि वो जन्नत में जाएगा। इतना करने के बावजूद अल्लाह उसको बुरा कह रहा है, सारे अंबिया उसको बुरा कह रहे हैं, सारे फरिश्ते उसको बुरा कह रहे हैं, सारे लोग उसे बुरा कह रहे हैं। इतना बुरा कहने के बावजूद भी वो अपने आप को बुरा नहीं समझता। समझता है क्या? मुझे बताओ, शैतान अपने आप को बुरा समझता है क्या? नहीं समझता है। क्यों? वो क्या चीज है जो शैतान के अंदर आ गई है कि वो अपने आप को बुरा गलत समझता ही नहीं है? ही ऑलवेज फील ही इज राइट। तो वो सिफत जो शैतान में आई वही सिफत कुछ इंसानों में भी आई है, नीचे उतर कर आई है कि बोले आप दलाइल दो, नो आई एम राइट, आई एम फाइन। एक सिफत आदम की है, एक सिफत शैतान की है। कुछ लोगों में आदम की सिफत आई है, कुछ लोगों में शैतान की सिफत आई है। शैतान की सिफत यह है कि जब उससे कहा गया तूने ऐसा क्यों किया, तूने गलती की, तो उसने दलील से रोका, बोला नहीं मैं गलत नहीं हूं, इस वजह से मैंने ऐसा किया। आदम अलैहिस्सलाम जो फिसले, उस पर अल्लाह ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो मना किया था, तो दलील नहीं दिया आदम अलैहिस्सलाम, हालांकि उनकी दलील बनती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल खाया था वो अल्लाह की खातिर खाया था, क्योंकि शैतान ने ये उनको बोल दिया था कि जो ये फल खा लेगा वो हमेशा जन्नत में रहेगा। और आदम अलैहिस्सलाम को लगा जन्नत से निकल जाऊंगा तो अल्लाह से दूरी है। हाँ, अल्लाह ने मना किया, लेकिन अल्लाह ही की खातिर उन्होंने फल खाया था, लेकिन शैतान ने अल्लाह की खातिर नहीं किया था, समझे, अपनी नफ्स की खातिर किया था। लेकिन वो आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की खातिर ये काम किए थे, जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने दलील में ये नहीं किया या अल्लाह तेरी वजह से किया, तेरी खातिर किया, नहीं बोला या अल्लाह मैं जालिमों में से, तू मुझे माफ फरमा। आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा। जब शैतान से कहा गया तूने ऐसा क्यों किया, तो बोले मैं तो इससे बेहतर हूं, मेरे पास दलील है, देयर इज अ रीजन। तू नहीं मिट्टी से बनाना है इसको, मैं तो आग से बनाई, तू बता मिट्टी अफजल है या आग अफजल? दलील दी ना। तो आप लोग दलील नहीं देते मुझे। अगर मैं आप किसी के पास आए बता दूं तो आप उसका दलील नहीं देंगे, एक्सक्यूज नहीं बताएंगे। तो जो कोई बड़ा आपका ऐब बताए या आपको कुछ गलती पकड़े, तो जो बंदा उस पर नादिम होकर माफी तलब करे वो बनी आदम में से है, जो दलील एक्सक्यूज देकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे वो बनी शैतान में से। बात खत्म। तो यहूदी समझते हैं वो जन्नत में जाएंगे, नसरानी समझते हैं वो जन्नत में जाएंगे, हिंदू समझते हैं वो जन्नत में जाएंगे, बहुत सारे कलमा गो भी ये समझते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार और फरमाबरदार रहेगा। बोलने से कुछ भी नहीं होता। समझ में आई बात? बीजेपी लाख बोले कि हम सबका विकास करेंगे,
सबका हम सबको लेकर चलेंगे, मान लेंगे आपने बोलने को, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जैसे वो बोल रहे हैं आप भी वैसा ही बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं।